दी पेटी अंडा आसला दी पेटी अंडा के धीरे धीरे खंजा हो मसला बढ़िया से गोलिया हो देखो आम अंडा सब छणा हो गला ए कढ़ा दवा जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू ए न्यू रेसिपी वीडियो। तो सांग मैंने आज बढ़िया स्टार्टर रेसिपी आपको भोजी स्टाइल अंडा स्कच रेसिपीटा अंडा चप और अंडा स्कच दुटा जाक बिल्कुल भी सेम नुहे दुटा अलग अलग जिनस माने माने बनया प्रोसेस भी अलग खाଇବା भी अलग लगे। तो चलते आपको देखा माने अंडा स्कच आपमती बनइबे ता आगु वीडियो लाइक कर छोटिया कमेंट करदे आउ चैनल को सब्सक्राइब करना जदि निहाती सब्सक्राइब करदे। तो चलते रेसिपीटा स्टार्ट करवा। तो आमर अंडा स्कच बना से देखो प्रथम अंडा सीझा हम दी पेटी अंडा आसला दी पेटी अंडा के धीरे धीरे खंजा हो खंजार पर सीझा हम तो देखो आम एपटे अंडा ए सीझा बसला लुण पड़ी ना पड़नी लुण पड़ी लेंबू पड़ी हाँ तो भल छाड़िया लुण लेंबू सफिसीएंट दिखाई ना हाँ तो लुण लेंबू सफिसीएंट दिखाई सीझा छड़ाईगला गोटे जगह सब मसला मिसुची कौन कौन मिसला चाइना सल्ट मिसला मेथी पत्र हाँ चाइना सल्ट धनिया मेथी जीरा गुंड मिसला मिसला बिट लुण मिसला लंका गुंड चिकेन मसला भी पड़ला सब गुड़ा फास्ट मिसई दे पकेला सुविधा हम ये रहा हमारा मीट मसला हल्का चीनी भी दिया टेस्ट सब बालांस करने पूरा गोटे बड़ा चाट मसला पड़ू कंपन पड़े ना अदा पड़ो अदा टे कम पड़ा पड़ा स्वाद अनुसार लुण पड़ो बास मसला रेडी देखो ये आलू सीझे रखाई चकड़ा हो मसला कषि पड़ो ना डायरेक्ट पटी गुड़ा हम मसला कषा एपटे पड़ो देखो पूरा भलसे चकड़ा हो अंडा भाई मसला हम जो आलू मसला देखो दिहला सोरष तेल प्रथम पड़ा तेल पड़ा जुआनी पड़ा जीरा गोटा जीरा जुआनी जीरा दिहला देखो किमा सब अच्छे अदा रसुण कंचा लगा दिया अदा किमा रसुण किमा और कंचा लंकार किमा देखो पिज किमा पड़ा भजा हम किसी भूषण पत्र भी पड़ा देखो जो मसला बनई रखी गुंड मसला एकाठी कर रखी गुंड मसला जो पड़ा आ जो बादाम छेचा होता देखी आपन को बादाम टा भी पड़ा हाँ नंबर नहीं लिंक लिंक पड़ा सीझा सीझा आलू तो धनिया पुदीना पत्र पड़ा मसला बढ़िया से गोलिया हो पड़ा ब्रेड क्रम्स पड़ा मोटा आराम पड़ा गोलमरच थे धनिया पत्र पुदीना पत्र पड़ा देखो ये पड़ा मरीच गुंड लास्ट रे बास आमर किसी पड़ियार नहीं बढ़िया से मिसेदे किसी पड़ियार नहीं ना बास कम्प्लीट हो गला
तो देखो जो आम सीझा अंडा रखी थे खोलदब से छड़िया होती खोलदब ଏବେ କଟା ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଛି ମସଲାଟା ଫିଲିଂ ଦିଆହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ସ୍କଚ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦାରେ ମିଶିଲା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମଇଦା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲା ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମଇଦା ଗୋଳା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡାର ଆଣ ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ସ୍କଚ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାର ଗୋଳା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଦେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି এই ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ କୋଟିଂ ଦେଇକି ସେଠି ରଖାହେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଛଣା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଛଣା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ହେଇଗଲା ଏବେ କଢ଼ା ଦେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ସ୍କଚ୍ଟା କେମିତି ବନା ହୁଏ ମାନେ ଏଇଟା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ଭୋଜିରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ର ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଦେଖାଉଛି ତ କିଛି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଲର୍ ପାଇଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ପାଇଁ ଭାଇ ଭୋଜିରେ ଯାହା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ରିଆଲିଟିଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଲୁଚଉନି ଭାଇ ରିଆଲିଟି ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଲି ନାହିଁ ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ବାସ୍ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଯଦି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଘରେ ବନେଇ ଖାଅ ଛଣା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଅନି ମଇଦା ଖାଅନି ଚିନି ଖାଅନି ଘରେ ବନେଇକି ଫଳ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଖାଅ ବାକି ଯଦି ଭୋଜି ଯାଇକି ଯଦି କହିବ ସେଠି ହେଲ୍ଦି ଖୋଜି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ସ୍କଚ୍ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।